নে মাংরা, তোর ডাঙর বেটাটা কাহা থাকেল? মোর ডাঙর বেটাটা গুয়াহাটি পড়ে যায়। ইগলামে স্কুল নাই কেন কুই? নাই রে, ইগলামে পড়কে আদায় করলি তো এখন গুয়াহাটি যায় ডিগ্রি পড়ে। ডিগ্রি মানে কি নে মাংরা? উটাই তোরে ময়ও তো নাই জানো না, মোর বেটা হে জানি ডিগ্রি পড়ে যাত বললেই তার বিচার বেগ চেক দেখে ভেজাই দিল আর পুরা এখন পড়তে ডিগ্রি পড়তে না কি পড়তে এখন ডিগ্রি মানে কি মই ভি নাই জানো না। তবে তো পুরা পড়াती ने हे हमीनकर गांव के नाम रोशन करे के लगी मोर नाम नाम ता जगह के लगे ना मंगरा बोल के मंगरा कर बेटा पूरा पढ़े खतरा है बोल के सभी जाने के लगल। ওটা কারণ সে মানে মই পুরা পড়াতে মোর বেটাকে। এ মাংরা, তুই এক কাম করবে গম পাতি নাই, তোর নামটা যে নাই ওয়াল মে লিখা করাই দেবে। हाँ रे मंगरा, रास्ता किनारे किनारे रुआल गिला में नाम लिखाई देवे हले से सब काई चिन पाई गुम पाती। धर उगला काम नहीं किया काम है घंटा देखिल ना এখন आदमी गिला उवाल गिला में मुतेल नाम में मुते के रकम होई नहीं बोलतो की करे गिले लिखाबे। কে ফোন করো রে? हाँ हेलो। हाँ हाँ এইদিকে আহি মই সংটিক লেখন থোড়া বাত করত রহো যে পুরনা বাংলা দিকে গো। हाँ हाँ কে আলে নাকি মোর বেটা? হে हाँ हाँ মই যাতে হারো। हाँ हाँ হই তবে মই যাত। ঢুংরু মোর বেটা আলেই বলে। হে আলেই নাকি তবে সঞ্জয় এক পাক মান যাব রে। হ্যাঁ হ্যাঁ যাবো নে, ডিগ্রি ন কি পড়ে কেতনা পড়লে এগুলা দেখতে আবো হো। हाँ हाँ যাবে এক পাক হও এখন তবে ময়ও যাব। মাংরাকের বেটা তবে ডিগ্রি পড় দে নে বুধু। হ্যাঁ হ্যাঁ সাঁজে পকমন যাই কে আবো হো মাংরা ঘর। हाँ रे सांजे पाक जब हो। अरे बेटा, तू तो डिग्री पढ़े जा रही लेकिन बहू लेके आले थी। हाँ तो मां डिग्री पास कर लो जे तो बहू ले आनलो आरो। तो बेटा डिग्री पढ़े जा रही। हाँ तो मां गम पाथि नहीं এখন যে ডিগ্রি পাস করলে সে একটা একটা বহু দিয়াল ন কি হলে তোর বেটা তো ডিগ্রি পড়াতে রহে বলে এখন বহু লেকে আলে যে এই মোর বেটাটা এখন তো সবার সামনে মোর মাথা নিচু করাই দে এখন মানুষগুলা কি বলে হামিনকে কি হলে বহু সেটা কি নাই না দিদি গম পাতি नहीं মই তো सोचे ना रे पढ़े जाए बोल के है लेकिन तो बहु लेके आवे बोल के मैं गमे नहीं पाई रहो এখন ना देखो तो बहु लेके आए पैसे तो आगे नहीं बोले लगे मोर बेटा पढ़ते हैन करते এখন बहु लेके आले हैं এখন কি রকম লাগতে ওখানে আগে নাই बोले रहे आदमी लगे কি রকম बोलत रही तरा এখন তো মোর সবার সামনে মুখ কালা कर देले मोर बेटाটা এখন কাকে मैं मुख দেখাবো কি লাগে মুখ দেখাবো কি যে করম রকম লাগ যাতে আগে তো বহুত রকম बोलत रहे এখন কি হলে ওখানে তো যাতা যাতে টিকেট না লাগে নিজে যাতে গিরল এখন গম পালে না এ বেটা তো এখন কি कर देले हैं এখন मैं কি লাগে মুখ দেখাম हैं तो কি करले तो मैं पढ़े भेजा रहो लेकिन तो बहु लेके आले न हेटा डिग्री पास करले ए मां तो की रकम बात गिला बोलो थी हैं মই কোনো গলত নাই কইরো না মা গম পাতি নাই মই পড়ে গিয়া রে পুরা পড়লো ডিগ্রি পাস कर দিলো ওকের পিছে চাকরি भी পালো তার পিছে মই সোচলো মা ঘরে দিগদার হতে তালা একটা বহু ले आबो এটা কারণ সে একটা বহু भी ले आलो এখন তো দিগদার নাই হই আরে বেটা সত্যি নাকি তো চাকরি পাই গেলে হ্যাঁ তো মা চাকরি পাই গেল মই তবে তো बेटा अच्छा के बात लगे मैं तो सोचे नहीं रही जे तो चाकरी भी पाले लेकिन हमिन खातिर सोचो थी जे बहु भी ले आती हमिन करने तो अच्छा के बात लगे इतना यदि अच्छा काम कर ले होले तो मैं की बोलम तबे तो अच्छा के बात लगे तबे तो बा भी आवत मैं फोन कर दे। আরে বেটা আলে তুই? हां बा आई गेलो मैं। আর ওটা কে লাগে? अरे बा এটা তোর বহু হই। তুই বহু भी ले আনলি? हैं डिग्री है पढ़े जा रही लेकिन बहु लेके आले जे? अरे बाबा गम पाथि নাই মই বহু भी ले আনলো ডিগ্রি भी पास করলো চাকরি भी পালো ওটা কারণ সে মই সোচলো মা বাবা কানে একটা বহু भी ले যাব ওটা কানে বহু भी ले আলো কবা তবে হলে বহু ले আনলে তবে বাইরে রাখ দিই যে বেটা ভিতর দিকে ले जा। ने सुनो थी बेटाটা মই তো सोचे না रही যে বহু भी ले आनी বলকে लेकिन পড়ে যায় বলকে জানো না তাহলে এখন আদমি গিলা আরো জিতি বলে হামিনকে आदमी गिला तो बोलिए ही नो बोलो या के बोले दे यारो हैं और कमे आदमी गिला चामड़ा कर मुख जे बोलते ही रही ये उगला बोल के लाभ नहीं के फायदा नहीं के उगला बोल के लाभ नहीं के तू जा चपनी सुपनी बना बजा पार्टी हुई आज।